सबसे पहले मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, बिल्कुल मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल की बात करेंगे और दर्जा हरारत जो है वो मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। पीडीएम खसूसन नून लीग कौमी इदारों पर सवालात उठा रही है और उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना भी बना रही है। नून लीग से अपना आईनी और जमहूरी बयानिया करार दे रही है, जबकि हुकूमत खास तौर पर वजीर आजम का मौकफ है कि एनआरओ ना मिलने पर ऑपोजिशन इदारों को तनकीद का निशाना बना रही है। बिल्कुल, और उनका ये भी कहना है कि नाकाम बनाने के लिए भरपूर हिकमत अमली अपनाने का ऐलान कर दिया गया है। अपोजिशन की जो भी स्ट्रैटेजी है, कप्तान ने पंजाब की टीम में अहम खिलाड़ियों की पोजीशन तब्दील कर दी। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान एक बार फिर वजारत इत्तलात से महरूम हो गए, जिसका उनको पता ही नहीं था। कल उनसे कहा कि आपको पता है, उनका मुझे तो पता ही नहीं, मुझे हटा दिया गया है। अच्छा खैर, उनकी जगह फिरदौस आशिक अवान साहिबा वंस अगेन गेटिंग बैक टू द क्या कहना चाहिए ग्राउंड, एक बार फिर खेलने के लिए आ चुकी है और इस बार भी वो इत्तलात की वजारत के ऊपर अपनी इनिंग्स खेलेंगी। लेकिन पंजाब की मुशीर इत्तलात खुसूसी मामले खुसूसी उन्हें मुकर्रर किया गया है। कोरोना वबा ने एक बार फिर मुल्क में चूंकि सर उठाना शुरू कर दिया है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से इजलास भी हो रहा है। नए केसेस और शरह अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज इस हवाले से जो कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना है उसका एक इजलास हो रहा है। बिल्कुल, और इसी हवाले से तमाम तर कौमी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। इजलास में तालीमी इदारों की बंदिश हो, मुल्क भर में एसओपी समेत अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। कोरोना के साथ अगर महंगाई की बात करेंगे तो वो भी शायद पुरनोश की बात करें तो उनकी कीमतों में भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। चाहे आटा, चीनी, बेसिक नेसेसिटी ने आवाम की पहुंच से दूर है। हुकूमती मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद तहरीक इंसाफ की रहनुमा शांदाना गुलजार, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया शांदाना साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो हम अपोजिशन की बात करें, और जब इस वक्त जब हमने मुल्क में सियासी सूरत हाल भी देखी है, अयाज सादिक साहब के बयान के खिलाफ जो है उस पर भी बहुत ज्यादा रिएक्शन आया। आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। क्या आप लोगों का ओवरऑल बात की जाए तो किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? इस वक्त हुकूमत के दरमियान जो आप लोगों का एक मामला चल रहा है उस पर क्या रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा? शुक्रिया जी। देखिए, पहले अयाज सादिक साहब की बात से अगर शुरुआत की जाए, जो एक कॉमन व्यू सब कह रहे हैं कि वो एक सुलझे हुए पार्लियामेंटेरियन है और ये उनका जो इंटरनल पॉलिटिक्स है PMLN की के ये अब शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे, मरियम नवाज साहब लीड करेंगी, उसके नतीजा था। क्योंकि चाहे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे सच बोला या झूठ बोला, क्योंकि अक्सर MNAs और सेनेटर्स जो इस मीटिंग में थे नेशनल सिक्योरिटी के, बैरिस्टर सैफ थे, शेरी रहमान साहिबा थी, कोई उनके दिफा में नहीं आया, बल्कि बैरिस्टर सैफ तो यहाँ तक जो MQM के उन्होंने ये कहा है कि सरासर झूठ है, उस कमरे में ये बात नहीं हुई थी, मैं वहां पे गवाह हूँ। अगर कोई अपोजिशन वाला जो उस कमरे में उस वक्त जनरल बाजवा के साथ बैठे हुए थे तो काइंडली वो उठ के अयाज सादिक साहब की सच्चाई का दिफा करें। अभी तक हमने नहीं देखा कि किसी ने वो किया हो। ठीक, ये तो पहली बात होगी। दूसरी ये होगी कि जो अयाज सादिक साहब ने अगर कहा सच था या झूठ था, कि उन्होंने कहा क्या, इसका मतलब क्या था। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है जिसके आपके ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, वो हम सब पे लागू होता है। तो आप क्या सोच रहे थे? अगेन वो जो एक बात निकलती है जो पॉपुलर सर्कल्स में हो रही है, ये एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन थे और उनकी सेंसिबल बातें ही इनसे एक्सपेक्ट की जा सकती है MPMLN के जुमरे में, लेकिन ये उनको फोर्स फीड किया गया है कि वो क्लियर डिमार्केशन कर दे। सो देखिए, इस पे मुझे ये नहीं लगता कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, मुझे लगता है कि ये उनकी PMLN की सियासत अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। दूसरा, अगर आपने कल मरियम साहिबा परसों की बातें सुनी, उन्होंने कुछ आर्मी के अफसरान के बारे में कहा कि वो बहुत मालदार है और अपने असासे दिखाएं, तो माजरत के साथ बात तो वो सही कर रही है कि पाकिस्तान में हर बंदा जो हुकूमत की तनख्वाह लेता है उसको अपने असासे रिवील करने होंगे, एसेट्स बियॉन्ड मींस जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब इनके वालिद साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर थे तो ये बात तब उनको क्यों नहीं याद आई? अच्छा शांदाना साहब, बात तो ये है कि ये बात तो सही है, लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारे इतने जो मुकद्दस इदारे हैं, इतने मोहतरम इदारे हैं, उन पे बात क्यों हो रही है? चाहे हुकूमत करिए अपोजिशन, डोंट यू थिंक कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए? खैर, आगे बढ़ते हुए, आपको नहीं लगता कि इस वक्त सबसे प्राइम इशू ये स्टेटमेंट्स हुकूमत अपोजिशन एहतसाब से भी बढ़कर महंगाई होना चाहिए, जिसके ऊपर पूरी कौम परेशान है और कोई हल नहीं निकल पा रहा है? 8.9% इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है, विच डबल टू लास्ट 2 साल के मुकाबले में। तो डोंट यू थिंक इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए? शुक्रिया जी। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सिर्फ इस पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात देखें जी। जब डेमोक्रेसीज इवॉल्व करती हैं, जब जमहूरियत परवान चढ़ती है, तो उसमें ऐसे मौके आते हैं।
جس میں آپ کو انسٹیٹیوشن کی ریسپیکٹ اور انڈیویجول کی ریسپیکٹ میں فرق کرنا پڑے گا. آپ یو کے دیکھ لیں, آپ امریکہ دیکھ لیں, آپ ویسٹرن یورپ دیکھ لیں, اور پھر آپ ہمارے ممالک کی طرف دیکھ لیں, تھائی لینڈ کی طرف دیکھ لیں, سعودی, ایران کی طرف, تو نیچرلی ہماری ڈیموکریسی بیچ میں ہے, نہ وہ امریکہ والی ہے نہ ہماری تھائی لینڈ والی, کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے. لیکن آئی تھنک انڈیویجول ایکشن میں اور انسٹیٹیوشن میں بہت بہت فرق ہے. یہ کہنا کہ پورا ادارہ ملوث ہے, اور یہ کہنا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے, اداروں کو بیچ میں لانا ہی نہیں چاہیے اصولی طور پر. دیکھیں نا, ادارے آ چکے ہیں. اچھا, میں چاہوں گا ذرا مہنگائی والے پوائنٹ پہ آپ کامنٹ کر دیں, جو کہ ٹائم کم ہے. جو صرف کلیریفائی کر دیں کہ پارلیمان بھی ادارہ ہے, جوڈیشری بھی ادارہ ہے, ایگزیکٹو بھی ادارہ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے نارمل 3 ہوتے ہیں ان پہ بھی بات کی جاتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ افواج پاکستان پہ بات کی جا رہی ہے, بٹ میں اس کے خلاف, آپ پورے اداروں کے خلاف نہیں, آپ انڈیویجولز کے خلاف بات کریں. لیکن آپ کی بات سچ تبھی ہوگی اگر آپ اپنے بھی بارے میں بات کریں. اب مہنگائی کی طرف ذرا آتے ہیں. اگر آپ شرح نمو دیکھیں جی, ہماری ایکچولی مہنگائی پچھلے 2 سال میں سے اس وقت کم ہوئی ہے, اور وہ میں ایسا آپ کو بتا سکتی ہوں. نہیں بڑی ہے, اگر آپ کو 67% اشیاء خور و نوش مہنگی ہو گئی ہیں شادانہ صاحب. نہیں, میں آپ کو اوور آل انفلیشن بتا رہی ہوں. جو ہماری فوڈ آئٹمز پہ کرونا سے پہلے انفلیشن تھی وہ 24% تک پہنچ چکی تھی. میں اپنی حکومت کی بات کر رہی ہوں, پیپلز پارٹی کی نون کی بات نہیں کر رہی ہوں. پھر وہ کم ہوئی, اب 8.9, اب سنگل ڈیجٹس میں وہ آ گئی ہے. ٹھیک, وہ ہم نے کافی کم کیا. پرابلم جو آ رہا ہے نہیں, یہ کم کن صورتوں میں کی ہے, قیمتیں تو کم نہیں ہوئی اشیاء کی, یہ کس صورت میں کہہ رہی ہیں, مطلب اگزامپل کیا ہے کہ کم ہوئی ہے؟ نہیں, چینی ٹو آٹا, سیمنٹ, کسی بھی چیز میں کمی تو نہیں ہوئی. میں اوور آل انفلیشن کا آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو پاکستان میں 24% پہ چلی گئی تھی ہماری حکومت میں, وہ اب آ چکی ہے 9% پہ, 8% پہ, 7% پہ, اور اس کے امکانات ہے کہ یہ دوبارہ 11 پہ چلی جائے, جو سکیری ہے. ہمیں ڈر اس سے لگ رہا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ پہ نہ چلی جائے. لیکن پرائم منسٹر نے تمام صوبوں کے ساتھ بات کر لیا. یاد رکھیے گا, فوڈ انفلیشن صوبائی سبجیکٹ ہے, 2 صوبے ہمارے پاس ہے اس وقت. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں بھی یہ ہو گیا ہے, تو سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہے, وہ تو نہیں ہے, مطلب something else is at play. اب وہ something else میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پاکستان میں نہیں, گلوبلی, میں نے ابھی ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, اور اس آرٹیکل میں نے ویٹ پہ اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ اس کی کیا وجوہات تھی کہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں گلوبلی 25% سب کی گروسری باسکٹ میں, یعنی آپ کی جو اشیاء خورد و نوش ہیں ڈیلی, 25% اس میں انکریز آیا ہے. اور ورلڈ بینک یہ بتا رہی ہے کہ یہ گلوبلی آیا ہے کووڈ کے دوران. اور کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آپ نے جب پاکستان میں, تو اللہ کا شکر ہے, ایگریکلچر, زراعت اور کنسٹرکشن ہم نے جلدی یہ سیکٹرز کھول دیے, باقی ممالک نے نہیں کھولے. ہوا یہ ہے کہ جو آپ کا سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو چکا ہے. آپ کا فرٹیلائزر, اچھا نہیں, لیکن اس میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ حکومتی فیصلے بھی ایسے ہیں جس کا بہت بڑا کردار ہے. یہ بات ڈیبیٹ بحث لمبی ہو جائے گی. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اگر تھوڑا سا وقت ہمیں مزید دیں, چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز انٹرنیشنل افیئرز کے اندر. ہم نے ایک شارٹ بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں تو ذرا امریکی الیکشن پہ بھی اور اس کے پاکستان کے اثرات پہ بھی آپ کی رائے ہم لے لیں. بالکل, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہم US الیکشن پہ بھی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد, آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.